کیا کوا حلال ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کوا کھانے کو حلال لکھا ہے. زور زور سے بول کے لوگوں کو اسکیمیں بتا دے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کس طرح کے کوے کو حلال لکھا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے. فتاوی رضویہ شریف کے جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 319 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دانا خور کوا کہ صرف دانا کھاتا اور نجاست کے پاس نہیں جاتا، صرف دانا کھاتا ہے اور نجاست یعنی ناپاکیوں کے قریب نہیں جاتا، اتفاق یہ جائز ہے. آپ کو خواب میں امیر اہل سنت کی کس کس کو زیارت ہوئی ہے؟ میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ان کو بھی زیارت ہوئی، اس کو بھی ہوئی، اس کو بھی. مجھے خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوئی. میں گھر جا رہا ہوں، میں جب سوؤں گا بہت یاد کر کے سوؤں گا، اب میرے خواب میں آئیے. بیداری کی زیادہ اہمیت ہے خواب کی. کمال آپ دیکھیے نہیں ان کی، آپ پہنچ دیکھیے. بندہ خواب دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے بیداری میں بھی زیارت کروا دیں. کمال دیکھیے یہ بیداری میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خواب میں آئیں. کمال صحیح کہا، الٹی چال چلتے ہیں دیوان کا. ولی بھائی کی ویڈیو اندر دیکھیے گا. اس بات کو آپ مذاق کے طور پہ نہ لیں، یہ علمی ڈسکشن ہے. کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے نا. اگر کوئی کہتا ہے کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے، تو اشرف تھانوی بزرگ نہیں ہے. تو بریلوی تو کہتے ہیں اشرف تھانوی کافر ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے اسام الارمین میں. تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں، لیکن اپنوں کو نہیں، دوسروں کو. تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں. اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ماما سانجیاں ہوں گی، بزرگ سانجے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ہاں اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں بزرگ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہوں. ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہو. تو یہ چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کے ساتھ لڑائی نہیں جا سکتا. جو بزرگ ڈیفینیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت ہیں، یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں. سر جن کی تعلیمات تھیں نا، آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ کتنی احترام سے ان کو رکھا ہوا ہے. ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا احترام کرتا ہے؟ تو علی اجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، اور جتنے جتنے بزرگ، یہ لوگوں نے ڈکلیئر کیا نا بزرگ. قرآن و سنت میں کہیں آیا نہیں. پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. تو بریلوی دیوبندی ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے؟ ہاں تواڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی. ذاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیث نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دیا اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے. تو سر بزرگ پھر ذاکر نائک نو کیوں نہ منیے؟ جدو تک ذاکر نائک نو ولی اللہ نہیں منتے سی تواڈے کسی بابے نو نہیں مننا. کیونکہ تسی اگر کرائٹیریا یہ بنایا نا کلمہ پڑھانے کا، ذاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو بریلوی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ. پھر ہم کیوں مانے ان کے؟ یہی کرائٹیریا تھا. لہٰذا کلمہ پڑھانا 90 لاکھ 90 کروڑ بھی ہوئے سر. اول تو کسی ویکھیا نہیں، دوسرا ویک بھی لے ہوتے. پھر آؤ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، کلمہ تو پڑھایا ہے ہندوؤں کو لیکن ذاکر نائک جو ہے نا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں. ہم ان کے عقیدوں کو کیسے صحیح مانیں؟ جب علی اجویری صاحب کشف المحجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا، تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا. کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو. سر وہ کہہ کے گئے تھے. کہنا ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا. یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر پہ آ کرنا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی ہوئی ہوگی، ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا، اس کا تعارف تو کوئی نہیں ہے. آپ پاکستان میں جیل میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں، پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھرتا رہا. جب مر گیا لوگوں نے اس کا مزار بنایا، سینکڑوں عورتیں وہاں جاتی ہیں مزار پہ. تو 1000 سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا. تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجینئر کہے گا کہ یار کیا دلیل ہے، دلیل پیش کرو، تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے. اگر کوئی کتاب ہوئی، ویسے نانگیاں کی کتابیں نہیں ہوں گی. اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو اس نے زن قائم ہی نہیں رہتا. تو کہتے ہیں یہ کتابیں تھیں ان کی لیکن نہ وہ تبدیل ہو گئی. اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتہ نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں بھی لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہوں، وہ کسی نے ان کو بزرگ بنانے کے لیے ڈال دی ہو. اصل باتیں وہی ہوں جو غلط لکھی ہوئی ہیں اس میں، وہی ان کی تعلیمات ہوں. پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جن کی اتھینٹسٹی کر دی قرآن نے، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ. اب پوری انسانیت بھی اکٹھی ہو کے کہنا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات غلط تھی ہیں، وہ خود غلط ہے، ہم نہیں مانیں گے.
क्योंकि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े, उनको वेरीफाई कर। अब अंबिया के, सहाबा, ताबईन के बाद क़यामत तक आने वाले जो लोग हैं ना, बाद के लोग, उनके बारे में कोई कैसे डिफाइन कर सकता है कि बुजुर्ग है या नहीं। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद किसी बुजुर्ग जो मर चुका है उसे गाली गलौच आप ना दें, रह गई गलती वो आप डंके की चोट पे हाईलाइट करेंगे। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है, मैंने इस पे पूरी वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी, कि 100 के करीब ताबईन अहले मदीना में ऐसे थे जिनके नेक होने पे तो इत्तेफाक था, लेकिन इस पे भी इत्तेफाक था कि इनसे हदीस कोई नहीं ली जाएगी। हदीस के मामले में इनसे गलत चीजें निकल जाती हैं। और इमाम मुस्लिम ने कहा है कि मैंने हदीस के मामले में तो सबसे ज्यादा नेक लोगों को झूठ बोलते हुए देखा है, नेक लोगों को। आज भी आप देख लें कितने लोग हैं वाइजीन, झूठे किसे कहानियां बयान करते हैं, लोगों को बड़ा नेक समझते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छी तकरीर करते हैं, नेक लोग हैं लेकिन हदीस के मामले में झूठ बोल रहे हो। और इमाम मुस्लिम लेके आए कि एक जमाने में यह भी मर्ज आया था कि जो मर गया उसको बुरा भला मत को, लिहाजा जिन्होंने झूठी हदीसें घड़ी हैं इनकी बुराई लोगों को ना बताओ। तो उन्होंने फिर ताबीन के अकवाल नकल किए हैं कि मरे हुए लोग जो हदीस या कुरान के मामलात में गलत बातें करके गए उनकी गलतियां बयान करना वाजिब है, उनकी गिबत करना जरूरी है। आपसे कोई रिश्ता मांगने आया आपकी सिस्टर का, बेटी का, तो आप लोगों से ये कहेंगे कि जी छोड़ दो जी वो ये बंदा, मैं इसकी बुराई नहीं बयान करूंगा क्योंकि वरना रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, गिबत नहीं करनी चाहिए किसी की। नहीं, वो तो बुखारी मुस्लिम है, जो आपसे मशवरा मांगता है वो अमानत आपके पास रखता है, आपने खयानत नहीं करनी, तो उस वक्त आपके लिए वाजिब हो जाएगा कि आप उसकी गिबत करेंगे, जिसने बुराई की है उसकी गिबत करें। ठीक हो गया? तो वो बाकी गाली गलौच की इजाजत नहीं। अगर वो ये कहता है कि जी उनकी तालीमात गलत थी या उनके अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं थे, या कश्फुल माजूब के अंदर फलां वाक़या रसूलुल्लाह की तौहीन पर मबनी लिखा हुआ है, मैंने नहीं साबित किया, साहब और सुगर का वाक़या। पाकिस्तान लेवल के एक बरेलवी मुफ्ती हैं, उन्होंने तो मुझे यहां तक कह दिया, मैं उनका नाम नहीं लेता, उन्होंने कहा कि जी अल्लाह माफी दे, अली अजमेरी साहब जाने और अल्लाह का मामला है, मैं तो कभी भी इस वाक़े को ऑन नहीं करता कि ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ जो नबी इस्लाम के बारे में स्कैंडल कश्फुल माजूब में लिख दिया ना, लेकिन पब्लिक में आके वो बयान करें तो उनकी पब्लिक ही उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अली भाई के जवाब अच्छे लगे होंगे, क्योंकि अली भाई जब भी बोलते हैं हमेशा कुरान और हदीस के मुताबिक बोलते हैं और उनके जवाब जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत लॉजिकल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, ख़ास तौर पर अली भाई की वीडियो एंड तक ज़रूर पसंद आई होगी, आपने उसको एंड तक ज़रूर देखा होगा। तो नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलियास कादरी के जो मुरीदीन हैं वो आए दिन कोई ना कोई नई चवलें मारते रहते हैं, जिसको देखकर जो इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो कुरान और हदीस को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उनको देखकर हंसते हैं और फिर उनकी वीडियोस पर मीम्स बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इलियास कादरी के जितने भी मुरीद हैं वो ना तो खुद कुरान को पढ़ते हैं ना अहादीस को पढ़ते हैं, बल्कि जो उनके बापा जानी ने या इलियास कादरी साहब ने फरमा दिया वो उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई हैं और उन्हीं किताबों को सिर्फ़ और सिर्फ उनके बुज़ुर्गों की किताबों को, उनके जो मुरीदीन हैं उनको वो पढ़ने की इजाज़त है, कुरान का तर्जमा, अहादीस का तर्जमा उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि जितने भी जाहिल लोग हैं वो मौलाना इलियास कादरी साहब को फॉलो करते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स जो है वो इलियास कादरी साहब के सामने खड़ा हुआ है और वो पहले ऑडियंस से पूछता है कि आप लोगों में से कितने लोगों को इलियास कादरी का ख्वाब में दीदार हुआ है, और फिर वो उसके सामने खड़ा होकर कह रहा है कि आप जो है वो मेरे ख्वाब में नहीं आते, आप मुझे अपना ख्वाब में कब दीदार कराएंगे। यानी यहाँ पर आप जहालत की इंतहा देखें कि एक शख्स आपके सामने बैठा है, ज़िंदा बैठा है, आप उससे मुलाकात भी कर रहे हैं, उससे बातें भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको ज़िंदा देखने से ज़्यादा उसको ख्वाब में देखने की ज़्यादा चाहत है। जी हाँ नाज़रीन, ऐसे जाहिल लोग जो हैं वो मौलाना इलियास कादरी साहब की जो है वो फॉलोअर्स हैं। यही वजह है कि ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बुज़ुर्गों के पीछे भागते हैं, बजाय कि वो मौलाना इलियास कादरी साहब को कहता कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो। लेकिन इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो सारे जाहिल के जाहिल हैं और उनसे यही तवक्को की जा सकती है। और उसके बाद हमने अली भाई की वीडियो देखी जिसमें अली भाई से इसी तरह का सवाल किया गया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो बुज़ुर्गों का मजाक क्यों उड़ाते हैं या उनको बुरा भला क्यों कहते हैं। तो इंजीनियर ने बड़े ही अच्छे तरीके से और सीधे सीधे अल्फाज में कहा कि मैंने कभी भी किसी बुज़ुर्ग को बुरा नहीं कहा, बल्कि उनके खाते में जो किताबें लिख के डाली गई हैं
या उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं उसमें जो गुस्ताखाना जो इसमें बातें की गई हैं और गुस्ताखाना जो उसमें वाक़यात बयान किए गए हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उनके ख़िलाफ़ है। क्योंकि कुरान और हदीस को जब इंसान पढ़ता है तो कुरान भी जो है वो हदीस के मुताबिक होता है और हदीस भी जो होती हैं वो कुरान के मुताबिक होता है। लेकिन जब हम इन बुज़ुर्गों की किताबें पढ़ते हैं तो कुरान की तालीमात कुछ और होती हैं और इनके बुज़ुर्गों की तालीमात जो है वो कुछ और होती हैं, दोनों आपस में टकराती हैं। तो यही वजह है कि अली भाई ने कहा कि अगर तो वो बुज़ुर्ग इस तरह की बातें अपनी किताबों में लिख कर गए हैं तो हम उनको नहीं मानते, लेकिन अगर वो अच्छी बातें लिख कर गए हैं तो वो यकीनन बुज़ुर्ग कहलाने के लायक हैं। लेकिन अली भाई ने यह भी कहा कि हम बुज़ुर्ग उन लोगों को कहते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो कुरान मजीद में की गई है और अहादीस के ज़रिए हमें बताई गई है, वो है अंबिया इकराम और सहाबा इकराम। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि क्या अली भाई ने जो बातें की क्या वो ठीक हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें। शिरकस्तान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।